Veliki pozdrav i dobrodošli na kanal Obavijesti me. Čovjek koga mediji nisu ozbiljno shvatili pred 2 godine. Peter Mađar, ime koje ćete pamtiti, ime koje sada, kako navode analitičari, teroriše staru gardu, čisti institucije i, što je najvažnije, okreće se ka jugu, ka Vojvodini, ka Beogradu i poručuje: dosta je bilo. Ovaj čovjek ne dolazi sa cvijećem, iako je doneo buket belih ruža na željezničku stanicu u Novom Sadu. Ne, on dolazi sa spiskom, sa revizijom, sa pitanjem koja, kako tvrde komentatori, do sada niko nije smeo da postavi. Sada naša ekipa analitičara uzela je ogromne količine izvora, svjedočenja, izveštaja i napravila mapu potpunog potresa koji tek dolazi od Budimpešte do Subotice, od Novog Sada do Beograda. Na trenutak da se vratimo malo unazad, ne previše, nećemo u srednji vek, samo do 12. aprila 2026. Taj dan mađarski birači izašli su na biralište i napravili ono što se činilo nemogućim. Prema izveštajima koje je objavio N1 Beograda potvrdila i politikološkinja Beata Bako, Peter Mađar je ubedljivo pobedio na parlamentarnim izborima. Fides Viktora Orbana otišao je u poziciju i ne samo to, nova vlast je dobila 2/3 većinu i to čak jaču nego što je Fides ikada imao. Šta to znači na običnom narodnom jeziku? Znači, mogu da rade apsolutno šta hoće, bez ikakve prepreke, bez kočnice. Ako Orban treba da se boji nekoga, onda je to, kako tvrde politički komentatori, ovaj čovjek sa istom, ako ne i većom moći koju je Orban koristio 16 godina. Beata Bako, mađarska politikološkinja, detaljno je objasnila kako je stanje zatekla nova vlast. Fides je, kaže ona, imao skoro 16 godina 2/3 većinu, pa su mogli da rade šta god da su želeli. I nisu tu moć koristili samo da zauzmu nezavisne institucije i postave lojalne ljude na najviše funkcije, poput predsjednika države, Ustavnog suda, tužilaštva i mnogi drugi, već i ekonomski. Tako su, prema njenim rečima, izgradili sistem nacionalnih oligarha koji su stvorili poslovna carstva u svim oblastima. Zamislite to, ne samo politička kontrola, nego i ekonomska, upravljanje javnim uslugama poput održavanja puteva, mediji, sve čitavo carstvo, i sada odjednom to carstvo se ruši. Institucije koje su godinama bile slepe i gluve, odjednom su progovorile. Bako kaže, institucije kojima upravljaju ljudi lojalni Orbanu ili ranije lojalni Orbanu, sada počinju da se ponašaju kao da zaista rade svoj posao. A koji je to posao? Pa, na primjer, tužilaštvo je prema navodima medija pokrenulo istrage protiv ljudi bliskih Fidesu zbog korupcije. Predsjednik države otvoreno protivrečio odlazećem premijeru Orbanu svega nekoliko dana prije njegovog odlaska. To su scene koje ranije niko nije mogao u Mađarskoj ni da zamisli. Ali Bako nije naivna. Ona jasno kaže, ovi funkcioneri sada pokušavaju da novoj vladi pokažu da mogu normalno da rade ako žele, ali zapravo samo pokazuju da su promenili stranu. Ranije su bili lojalni jednoj vladi, a sada menjaju kurs i bit će lojalni drugoj. To nema veze sa normalnim institucijama, vladavinom prava. Drugim rečima, ljudi nisu odjednom postali sveci, samo su, kako smatraju pojedini analitičari, shvatili ko deli karte. A Peter Mađar je to vrlo dobro shvatio, zato je prema rečima Bako dao rok do 31. maja predsjedniku države, Ustavnog suda, Vrhovnog suda, glavnom tužiocu i mnogim drugim funkcionerima da podnesu ostavke i zaprijetio im je, ako ne daju ostavke, bit će smenjeni. Dakle, ne veruje im. Ima pravo da ne veruje, ali institucija nije samo njen lider, ispod njih postoji mnogo zaposlenih. Ne mogu bukvalno sve da otpuste, zato je ključno pitanje šta će biti sa tim ljudima koji su 16 godina radili pod političkim pritiskom. Veliko je pitanje, kaže Bako, da li su sposobni i voljni da sada rade smisleno i nezavisno. Dalje, Beata Bako objašnjava cijelu priču o mađarskom ustavu. Kaže, Orban je već imao svoj novi ustav kada je došao na vlast 2010. godine. Počeli su da rade na njemu i taj novi, odnosno ne tako novi, osnovni zakon, to jest na snazi od 2012. Taj originalni tekst dobio je mnogo kritika iz inostranstva, ali u osnovi je bio normalan ustav liberalne demokratije. Međutim, problem je dvostruk. Prvo, institucije koje, kako navodi Bako, zarobila vlada Fidesa nisu ga dosljedno primjenjivale. Drugo, veoma često su ga mijenjali koristeći 2/3 većinu. Kad god bi to zahtevali njihovi politički interesi, jednostavno bi izmenili ustav. I šta se desilo? Ustav je sada, prema njenim rečima, više nalik zakrpljenom dokumentu
ima mnogo nerazumno detaljnih pravila i određenih kontradikcija. Sad, nova vlada Petera Mađara ima dvotrećinsku većinu, znači i oni mogu da menjaju ustav, mogu čak i da usvoje potpuno novi, ali Bako smatra da to ne bi bilo mudro. Bolje rješenje, kaže, bilo bi da se naprave ključne ustavne izmene kako bi se sistem popravio, vratio u normalan demokratski tok i učinio funkcionalnim. Najvažnije je da ustav zaista funkcioniše kao najviši zakon države. U tome ključnu ulogu imaju ljudi, ustavne sudije, pravosuđe, tužilaštvo, državni službenici. A tu dolazimo do starog problema. Ti isti ljudi su 16 godina navikli da rade pod političkim pritiskom, tako da koliko god Mađar imao moć, ako ljudi u institucijama nisu spremni da rade nezavisno, ništa od toga. A šta se događa sa Orbanovim oligarskim carstvom? Ovo je najsočniji deo priče. Pare, korupcija, imovina i pitanje može li se išta vratiti. Bako kaže, korupcija u Mađarskoj bila je toliko sistemska da oligarsi posjeduju zaista ogromnu imovinu. Peter Mađar je, prema njenim rečima, uvek jasno govorio da će postojati sudski procesi u skladu sa krivičnim pravom i da će osnovati novu antikorupcijsku instituciju i dodaje. Jasno su stavili do znanja da neće biti političkih procesa, sve mora biti dokazano presudom kao u normalnoj državi vladavine prava. Sad pitanje, koliko od te korupcije i imovine može biti vraćeno? Bako smatra da se ne može sve vratiti, ali makar deo sigurno može. Problem je, oligarsi su, kako tvrde pojedini analitičari i mediji, već počeli da iznose novac i imovinu u inostranstvo, i to u treće zemlje van Evropske unije. Gde je Mađarskoj državi teže da dođe do te imovine? Ipak, postoji snažan društveni pritisak da se oligarsi pozovu na odgovornost i da se što više tog korupcijskog novca vrati mađarskim poreskim obveznicima. I tu dolazi Evropska unija. Nova vlada će se pridružiti Evropskom javnom tužilaštvu, ono će biti nadležno za istrage prevara i korupciju u vezi sa korišćenjem evropskih fondova. I postoji čak mogućnost retroaktivnog pristupanja tom tužilaštvu od trenutka njegovog osnivanja od 2021. godine. Znači, sve što se desilo od 2021. na ovamo sa evropskim parama može da se ispituje. Bako kaže, naravno, mnogo posla će ipak ostati mađarskim tužiocima i sudovima, ali trend je jasan. Mađar se, kako tvrde analitičari, ne šali sa korupcijom. A sada, dragi gledalci, prelazimo na deo koji direktno pogađa Srbiju, tačnije Vojvodinu, tačnije Savez vojvođanskih Mađara, odnosno SVM. Kako se navodi, Peter Mađar prima u svom uredu u Budimpešti Balinta Pastora. I ovo nije bio običan sastanak. Ovo je bila prva posjeta nakon što je Mađar postao premijer. I to on je bio iskren, bar su tako obojice napisali na društvenim mrežama. A šta je rečeno? Pre svega, Mađar je poručio da Mađari iz Vojvodine mogu da računaju na podršku Matice. To zvuči lepo, zar ne? Podrška, briga, zaštita, međutim, odmah posle toga dolazi ono pravo. Najavio je proveru finansijske potpore koje su dobijali iz Budimpešte u prethodnom periodu, to jest prethodnih 10-15 godina. Da, dobro ste čuli, 10 godina unazad. TISA će, prema pisanju medija, ispitati korištenje sredstava pristiglih iz Mađarske u posljednjih 10 godina. Istražiti malverzacije povezane sa glasovima poštom i očekuju promjene u pogledu transparentnosti i učinkovitosti trošenja sredstava koja se dobijaju iz Mađarske. Ovo je, kako tvrde pojedini komentatori, direktan udarac na SVM, jer taj savez je godinama bio koalicioni partner srpskog predsjednika Aleksandra Vučića i vladajuće Srpske napredne stranke. Dobijali su pare iz Budimpešte i sada Mađar kaže, stani, da vidimo gdje su te pare otišle, ali to nije sve. Mađar je izjavio da neće prihvatiti da mađarski mediji u Vojvodini koji su finansirani iz Mađarske prenosi propagandu Orbanovog Fidesa. Ovo je ogromno. Mediji na mađarskom jeziku u Vojvodini bili su, kako kažu sagovornici danas, a čak gori nego u samoj Mađarskoj. Bili su pro-Orban na kvadrat. I sada Mađar kaže dosta. Dodao je kako nije dobio zadovoljavajuće odgovore na pitanje kako je moguće da je TISA u 2 godine spomenuta samo 2 puta na vojvođanskoj televiziji Panon. 2 puta za 2 godine. Zamisli, nova snaga koja je, da kažemo, zbrisala Orbana u medijima koji se finansiraju iz Budimpešte pomenuta samo 2 puta. Također Mađar najavljuje da će tokom leta posjetiti vojvođanske Mađare lično, otići će tamo, vidjeti i porazgovarati. Pastor je sa svoje strane rekao da SVM teži
pravednoj i partnerskoj saradnji sa vladom u Budimpešti i da nastavlja predstavljati zajednicu kao nezavisna politička snaga. Nezavisna politička snaga koja je do juče bila uz Orbana, baš zanimljivo. Pređimo sada na ono što govore ljudi koji žive tamo. Novosadski književnik Laslo Vegel za danas daje sliku koja je prilično oštra. Kaže, Mađari u Vojvodini većinom su svoje povjerenje dali Orbanu, što nikog nije ostavilo zapanjenim. SVM je oštro i do kraja agitovao za Fides. Šta to znači u praksi? Znači, prema njegovim tvrdnjama prijetili su, Vegel kaže, svašta se izgovaralo i kako će Mađari morati u rat u Ukrajini, kako će izgubiti podršku Budimpešte, a pre svega finansijsku, i da će im biti oduzimana stečena državljanstva. Dakle, kako tvrde sagovornici, kampanja straha. I na kraju, Mađari u Vojvodini su glasali za Orbana. Vegel navodi brojke. Valjda 60.000 za Fides, dok je Tisa dobila 6.000 glasova. 6.000 u zajednici koja broji nešto više od 170.000 ljudi. Ali Vegel kaže nešto drugo što je još važnije. Kaže, mediji u Vojvodini na mađarskom bili su još oštri u podršci Orbanu nego mediji u Mađarskoj, pro-Orban na kvadrat, i dodaje, to će se jako teško menjati, ali misli da Mađaru to sada nije prioritet. Prioritete smo već čuli, revizija, čistka, institucije, evropski fondovi. Vegel ipak vjeruje da će SVM pokušati da promeni boju, da se okrene i kaže da se to polako razaznaje po nekim posljednjim izjavama njihovih funkcionera, vidjet ćemo. A da li smo mi u Srbiji mogli nešto da naučimo i zašto je ovo važno za nas? Ovo nije samo mađarska priča, ovo je priča koja, kako tvrde pojedini analitičari, udara na ceo region. Vegel kaže, iz ovih izbora u Mađarskoj se može naučiti i u Srbiji. Pre svega, vratila se nada da autoritarni režimi ipak mogu da padnu. To je ogromna poruka i ne samo to. Odlazak Orbana će se, prema mišljenju sagovornika danasa, itekako osjetiti u Srbiji i čitavoj regiji, gdje je Orban širio svoju balkansku mrežu koju je podržavao i finansijski. Vegel kaže, to će uticati na prilike u Sloveniji, Severnoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, a naročito Republici Srpskoj. Dakle, cela mreža utjecaja počinje da se trese. Mikloš Biro, psiholog i univerzitetski profesor u penziji, kaže da su Mađari u Vojvodini vesti o promjeni vlasti dočekali optimistički i on objašnjava zašto je Mađar pobedio. Mađar se fokusirao na korupciju, na ono što je Mađare svrbelo. On je češkao, nije nasedao na priču o Rusima, ratu u Ukrajini, migrantima. To je Orban forsirao, ali ljudi su to prema njegovim rečima već prozreli. Biro također pravi poređenje sa Srbijom. Kaže, u Mađarskoj su izbori, iako su mijenjali izborne zakone i jedinice, ipak bili demokratski. Tamo niko nikog ne tuče kao kod nas, ili još gore, da policija gleda i ne reaguje dok te neko tuče. Oštar reč, ali to je ono što se kaže. I dodaje, ispitivanja javnog mnijenja u Mađarskoj su vrlo relevantna. Kod nas je situacija drugačija. Ljudi se boje da se javno izjasne. Zato dobijamo rezultate istraživanja izbora, ali izbora koji će, kako tvrde kritičari vlasti, biti pokradeni. Ne stvarnog raspoloženja među ljudima. Dakle, ako Mađar krene da raščišćava stvari, korupcionaške afere, sigurno će prema mišljenju pojedinih analitičara stići i do Srbije, jer su sve te mreže povezane. Hajde sada da stanemo na trenutak i razmislimo šta ovo znači, bez učenih reči, čist narodni jezik. Desilo se sljedeće. Čovjek koji je 16 godina držao sve pod kontrolom, izgubio je. Izgubio od nekoga koji je prije samo 2 godine bio nepoznat. I ne samo da je izgubio i većinu, i to veliku. Sad, taj novi čovjek, Peter Mađar, ima istu onu moć koju je Orban koristio da zarobi institucije, ali Mađar kaže, neću to, ja ću da čistim. Zato traži ostavke, zato najavljuje sudove, zato ulazi u Evropsko javno tužilaštvo. To dolazi baš tada kada su svi mislili da je sistem neprobojan. Nije prvi put da se ovako nešto desi u istoriji, ali jeste retko i zato je ovo velika stvar. A šta to znači za Vojvodinu? Pa, prema tvrdnjama analitičara, znači da će prestati da teku pare bez kontrole, znači da će mediji koji su bili produžena ruka Orbana morati da se mijenjaju, znači da će SVM, koji je godinama bio uz SNS, možda ostati bez glavnog sponzora. To odmah pravi problem, jer SVM je deo vlasti u Srbiji. Ako njihova baza vidi da se nešto menja, da više nema sigurne podrške iz Budimpešte, šta onda? To kasnije, kako tvrde pojedini komentatori, donosi posljedice po čitavu političku sliku u Vojvodini, pa i u Srbiji. I za kraj ovog dela Žužana Serenčeš, medijska analitičarka iz Novog Sada, kaže nešto što je ključno. Kaže,
Mađari su prije tačno 23 godine 12. aprila glasali za ulazak u Europsku uniju, a sada su na isti dan maknuli Orbana. Ima tu neke simbolike. Ona dodaje, Mađar je obišao oko 700 mjesta, nekada dnevno i više od 5, pravio je male ćelije i pokrete gdje god je mogao, prikupio više od 50.000 aktivista i volontera i u tom organskom rastu došao do tačke kada mu ni sva Orbanova propaganda nije mogla ništa. Poruka za Srbiju, pa kaže ona, ujedinite se svi oko jednog pravca i cilja, ideološke podjele ostavite po strani i konkretan politički rad na terenu ne može se ničim zameniti. To je ono što je Mađar uradio i zato je pobedio. Da vidimo gdje smo sada i šta nas čeka. Dakle, imamo rok do 31. maja. Funkcioneri, predsjednik države, Ustavni sud, Vrhovni sud, glavni tužilac treba da daju ostavke. Mađar je rekao, ako ne daju, smijenit ću ih. Ima 2/3 većinu, može. A pitanje, šta ako neko odbije? Može li doći do ustavne krize? Bako kaže, ne može, jer nova vlast ima 2/3 većinu, može sve što hoće. Dakle, prema ocjenama pojedinih analitičara, nema krize, ima samo čistke. A sa druge strane, imamo najave revizije 10 godina unazad, to je ogroman posao, ali to je i najava da će mnogi koji su se, kako tvrde kritičari, ogrešili u budžet odgovarati. I to ne samo u Mađarskoj, već i u Vojvodini, jer ta sredstva su išla i preko granice. Tu je pitanje evropskih fondova. 20 milijardi evra je blokirano. Mađar je obećao da će to riješiti odmah. Očekuje se da visoka EU delegacija stigne u Budimpeštu već u četvrtak. Ako Mađar odmrzne te fondove, to je ogroman vetar u leđa. Može da finansira svoje projekte, može da pokaže ljudima da Europa nije neprijatelj, a to je totalni obrt u odnosu na Orbanovu politiku. I za kraj, pitanje Vojvodine. Mađar će doći letos, otići će među ljude, vidjet će, čuće. SVM, kako navode pojedini mediji i analitičari u šoku, jer su bili uz Orbana do samog kraja. Sada pokušavaju da se okrenu, ali pitanje je, hoće li im verovati nova vlast u Budimpešti? I tu dolazimo do možda najvažnijeg pitanja za Srbiju. Šta će biti sa SNS-om i Vučićem kada njihov glavni koalicioni partner u Vojvodini ostane bez podrške? Kada mediji koji su bili poslušni prestanu da dobijaju pare? Kada se otvore dosijeji o tome gdje su išle mađarske pare u Srbiji? To za sada niko ne zna, ali svi gledaju ka Budimpešti. Jer ono što se tamo desilo, to je signal da režimi mogu da padnu, da se nada može vratiti i da samo jedan čovjek, kako tvrde pojedini komentatori, sa dovoljno volje i pameti može da pokrene lavinu. Peter Mađar je pokrenuo lavinu. Gdje će se zaustaviti, ostaje da se vidi, ali jedno je sigurno, više ništa neće biti isto. Hvala na pažnji.